नोंजाकनायतै फेरांतै थांलासु खायमानि लामा रखनो स्नामनानि सानमुंनो तैयै स्रांसालो खवाइवे सुनातला ग्राम पंचायत आमचायो CPIM रगलाहार हिम्बतो खायलाक्या 2018 बिसिनि चंमारिनि यागुलो तिनिनो पुइला बरगलाहार हिम्बतो एबा मीटिंग खायमानि आमचानि लुकुरक साका CPIM रकनि कायबा सानमुंनि बिसिंगो बरकनिबो सानमुं तंगो हिनि साका थांनाय तालकिसा सिगां खवाइ ब्लक बै खबजाक वे सुनातला ग्राम पंचायत आमचायो लामा रखनो कारै फेरांतै नोंजाकनाय तै गाहाम रखनो सानमानि मुंसाया पिरिसा जायगा हिनि सायमानखा अ सालो कायबा सानमुंनो तैयै रोंस्रिंनाय रखफुंनि दामचि तामानि जरानि सिमे अजगरतिला आमचायो कुथुमलायै दिपनि दामचिनि तामा जरा स्लुगानि लाय लाहार हिम्बतो खायलाक्या आरो फाइमानजाखा पार्टी स्टेट कमिटी मेम्बर निर्मल बिश्वास डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि मंडल मेम्बर आलय राय ते पलास भूमिकनो कारै कमिटीनि ते कुबुनि आदंरक अ सालो अजगरतिला आमचायनि सिमे वे सुनातला ग्राम पंचायत आमचाय जरा लाहार हिम्बतो खालायै तेसा अजगरतिला आमचायो फाइ लाहार हिम्बतो मुथाकजाखा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सबादीर पक्ष থেকে গত 22 তারিখ থেকে খোয়াই বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন বুথ এলাকায় আমরা পদযাত্রা সংগঠিত করছি। আজ 31শে আগস্ট আমাদের পার্টি খোয়াই মহকুমা কমিটির সদস্য ছিলেন শহীদ কমরেড তপন চক্রবর্তী। আজ শহীদ কমরেড তপন চক্রবর্তীর শহীদান দিবসে ওনার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমাদের যে কর্মসূচি বুথ এলাকায় পদযাত্রা আমরা শুরু করছি আজ পশ্চিম সুনাতুলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের 3টি বুথ 47, 48 এবং 49 নম্বর বুথ এলাকায় আজ আমরা পদযাত্রা সংগঠিত করছি। জনস্বার্থে বিভিন্ন দাবিগুলিকে সামনে রেখেই আমাদের এই পদযাত্রা পরিক্রমা চলছে।